बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तस्तविल हसनतु वला सय्या इदफ़अ बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ल लज़ी बैनका व बैनहुम अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम मुसल्लियान किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें आज ये जुमे का मुबारक दिन अता फरमाया और इस बात की तौफीक अता फरमाई, इस बात की ज़िंदगी अता फरमाई कि हम उसके घर में जमा होकर उसकी याद और उसकी नमाज के लिए जमा हो सके। मतलब हज़रात, अभी मैंने सूरह हामीम सजदा की एक छोटी सी आयत आपके सामने तिलावत की, जिसका तर्जुमा इस तरह से है कि बुराइयां और भलाइयां, नेकी और बदी यकसा नहीं होती। तो तुम बुराई को उस चीज़ से दफ़ा करो, हटाओ जो बेहतरीन हो, तो तुम देखोगे कि वो लोग जिनके और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी है वो तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे, गोया कि एक जिगरी दोस्त। मतलब हज़रात, अभी अभी हम यहाँ के एक बड़े अहम वाक़े से यानी पार्लियामानी सियासत और उसका इलेक्शन से गुज़रे हैं और उस इलेक्शन में जो अभी अभी कुछ महीनों पहले हुआ, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने बड़ी बेदारी का सबूत दिया और बड़ी हिकमत के साथ, बड़ी दानिशमंदी के साथ और बहुत हौसले के साथ अपने वोट का इस्तेमाल किया। बग़ैर किसी इश्तिहाल में आए हुए, बग़ैर किसी उसमें आए हुए उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई और पूरे हिंदुस्तान में उस पर अमल किया और उसके नतीजे में हमने देखा भी कि वो फासिस्ट ताकतों की आगे कूच थम गई, वो लोग पीछे आ गए, बैकफुट पर आ गए और जो ये चाह रहे थे कि हम फिर से जो है वो हुकूमत की कुर्सी पर बग़ैर किसी उसके आ जाएं, लेकिन उनकी इस आगे कूच को सिर्फ मुसलमानों की दानिशमंदी की वजह से रोक दिया गया। लेकिन हम देखते हैं कि ये हो जाने के बाद भी, एक ऐसी गवर्नमेंट बन जाने के बाद भी जो स्टेबल नहीं है, जो दूसरों के सहारे पर चलने वाली है, उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि हालात में कमज़ोरी नहीं आई है, बल्कि हालात में और इजाफा होता चला जा रहा है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत में और वाक़यात में इजाफा हो गया है। हम देखते हैं कि क्या वाक़यात अभी पिछले कुछ दिनों में रूनमा हो रहे हैं। मॉब लिंचिंग के वाक़यात बढ़ गए हैं, किस तरह से जो है वो लोगों को घेर घेर कर इक्का दुक्का मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, मारा जा रहा है, जान ली जा रही है। अभी सूरत में असलम वोरा वाला जो वाक़या हुआ और इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हम देखते हैं कि ये हो रहे हैं। न सिर्फ मुसलमानों की जान पर बल्कि उनके मसाजिद और घरों पर हमला हो रहे हैं। जैसा कि अभी कोल्हापुर में आपने देखा कि किस तरह से मस्जिद के ख़िलाफ़ हमला हुआ, मोहल्लों में घरों पर हमले हुए। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि मुसलमानों की शरीयत पर भी हमले किए जा रहे हैं। अभी नान नुफ़्का के मामले में अदालत ने यह फैसला दे दिया कि तलाक़ के बाद भी शौहर की जिम्मेदारी है कि वो औरत को नान नफ़्का दे। ये खुली हुई शरीयत में मुदाखलत है। फिर हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से मसाजिद, दरगाह और इन चीज़ों के ख़िलाफ़ एक माहौल बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीज़न के हवाले से अब इन सबको नोटिसें दी जा रही हैं
کہ سب اپنی پراپرٹی کو ثابت کریں ورنہ ان کو ڈیمولش کر دیا جائے گا، ان کو ہٹا دیا جائے گا، ان پر بلڈوزر چلائے جائیں گے۔ سینکڑوں مساجدیں، سینکڑوں مزارات اور درگاہ جو ہے اس میں آ رہے ہیں، یہ ایک بہانہ ان کو بن گیا ہے۔ تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم نے جو چاہا تھا اس کے مطابق کچھ ہوا بھی کہ حکومت اس طرح سے بیک فٹ پر آنے کے باوجود یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ حالات کیوں ہمارے لیے زیادہ خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں؟ تو اگر اس پر ہم غور کرتے ہیں تو دو وجوہات سامنے آتی ہے، ایک تو سیاسی وجہ اور ایک سماجی وجہ۔ سیاسی وجہ تو یہ ہے کہ دراصل وہ اپنی اس ہار کی کھینچ نکالنا چاہ رہے ہیں، اس ہار کا بدلہ لینا چاہ رہے ہیں جو ہار ان کو ہوئی ہے، اور اس بدلے کی وجہ سے وہ جو ہے یہ ساری حرکتیں کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ جھجھلاہٹ کا شکار ہیں۔ اب وہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہے تو نہیں دینے کے لیے، نہ کوئی منصوبے ہیں، نہ کوئی ترقی کی وہ باتیں ہیں، ایک ہی بات ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت کا فضا اور ماحول بنا دیا جائے، تو وہ اپنی اس جھجھلاہٹ کو اس سلسلے میں ختم کر رہے ہیں۔ ایک کہوت بھی ہے نا کہ ہارا ہوا جگاری جو ہے وہ ڈبل کھیلتا ہے، تو بالکل یہی حالت ان کی ہو رہی ہے کہ ایک ہار کی جو ذہنیت ہے اس کی جھجھلاہٹ میں وہ مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت اور یہ ماحول زیادہ پیدا کر رہے ہیں۔ اس کی سماجی وجوہات بھی ہیں، اور سماجی وجوہات میں ایک یہ ہے کہ یہ نفرت کا ماحول بہت عرصے سے یہ زہر پلایا جا رہا ہے، یہ لوگوں کی گھٹیوں میں داخل کر دیا گیا ہے، اسکولوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر یہ ذہنیت پیدا کر دی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ نفرت کی فضا یوں ہی ختم نہیں ہونے والی۔ کوئی حکومت آ جائے، کتنی ہی سیکولر حکومت آ جائے، لیکن یہ عوام کے اس میں جو سماج میں زہر گھول دیا گیا ہے، یہ زہر اتنی جلدی ختم نہیں ہونے والا۔ اس کے لیے وقت درکار ہے، صبر کے ساتھ اگر ہم لگے رہیں گے تو دھیرے دھیرے یہ زہر جو ہے وہ ختم ہوگا، اور زہر ختم ہونا ہے لازمی، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، کیونکہ کوئی غیر فطری چیز بہت زیادہ دنوں تک نہیں رہ سکتی۔ نفرت ایک غیر فطری چیز ہے، محبت فطری چیز ہے، تو غیر فطری چیز بہت زیادہ دنوں تک نہیں رہ سکتی، لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ میں آگے انشاءاللہ اس کے سلسلے میں بات آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن بہرحال یہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ ہو رہا ہے، اور اس کے لیے ایک لمبا وقت درکار ہوگا کہ ہم اس نفرت کا جواب کس طرح سے دیں تاکہ یہ نفرت دھیرے دھیرے سماج کے اس میں سے ختم ہو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو حالات ہمارے سامنے رونما ہو رہے ہیں اور یہ نفرت کا ماحول جو بنایا جا رہا ہے، دراصل اگر ہم سوچیں کہ اس کے پیچھے دشمن کا ایجنڈا کیا ہے، کیا چاہتا ہے دشمن، کیا چاہتا ہے اسلام کے خلاف طاقتیں کہ کیا ہو مسلمانوں میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ 3 چیزیں وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر، خاص طور مسلم نوجوانوں میں پیدا ہو۔ پہلی چیز تو جھنجھلاہٹ پیدا ہو جائے ان کے اندر، دوسری چیز اشتعال پیدا ہو جائے، اشکراہٹ میں وہ آ جائیں، مشتعل ہو جائیں، اور تیسری چیز مایوسی آ جائے، ڈپریشن آ جائے، فرسٹریشن آ جائے۔ یہ 3 چیزوں میں وہ مبتلا کرنا چاہتے ہیں کہ مسلم نوجوان یا تو جھجھلاہٹ کا شکار ہو جائے، جو آدمی جھجھلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے تو کوئی صحیح بات نہیں سوچتی اس کو، پھر وہ ریئیکشن میں پتہ نہیں کیا کیا کرنے لگتا ہے اور اس کے ذہن میں کوئی بات نہیں آتی۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے سوشل میڈیا پر کہ ان کے خلاف نفرت کی باتیں کی جا رہی ہیں اور یہ تمام چیزیں، یا جو ہے وہ عجیب طرح کی باتیں، پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو کوسا جاتا ہے، کوئی ہماری مدد نہیں کر رہا ہے، کوئی سامنے نہیں آ رہا ہے، کوئی ہمارے لیے آواز بلند نہیں کر رہا ہے۔ یہ ساری وہ جھجھلاہٹ کا شکار ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ تو چاہتے بھی یہ ہے کہ اسی طرح سے مسلمان جھجھلاہٹ کا شکار ہو جائیں۔ دوسرا یہ کہ یا تو اشتعال میں آ جائیں، مشتعل ہو جائیں نوجوان کہ تلوار لے کر نکل آئے باہر کہ چلو ہم بھی اب اس کا اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، تو یہ وہ چاہتے ہیں۔ یا پھر یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اتنے مایوس ہو جائیں، اتنے ڈپریس ہو جائیں کہ وہ مین اسٹریم سے ہٹ جائیں اور ایک کارنر میں وہ ہو جائے، محدود ہو جائے، اپنے صرف گھر میں اور اپنی بزنس میں اور اپنی اس میں لگے رہیں اور باقی دنیا کو چھوڑ دیں کہ جس طرح سے چاہے وہ کرتے پھریں، اپنا کوئی رول اس ملک کے لیے اور سماج کے لیے ادا نہ کریں، اس طرح سے مایوس اور ڈپریس ہو جائیں۔ تو ہمیں ان 3 ایجنڈوں کو سمجھنا ہے اور ان تینوں ایجنڈوں کے خلاف ہمیں کھڑے ہونا ہے۔ ہمیں اپنے نوجوانوں کو سمجھانا ہے کہ نہ ہمیں جھجھلاہٹ میں مبتلا ہونا ہے، کیونکہ اس بات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ چاہے دنیا پوری ہمارے خلاف ہو جائے، ہمارا بال بیکار نہیں کر سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم،
वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करहल काफिरून, ये लोग अपने मुंह की फूकों से इस्लाम के इस नूर को बुझाना चाहते हैं, अल्लाह ताला अपने इस नूर को गालिब करके रहेगा। तो जाहिर है कि पूरी दुनिया की ताकतें ये उनकी मुंह की फूके हैं जिससे इस्लाम का चिराग नहीं बुझने वाला। तो ये हमारे सामने वाज़े रहना चाहिए कि हमें किसी जुजलाट में नहीं आना है, हमें ही गालिब रहना है। वह अंतमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही कामयाब और सरबुलंद होगे बशर्ते कि तुम मोमिन हो। तो ये हमारे सामने वाज़े रहना चाहिए कि कोई ताकत हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकती अगर अल्लाह ताला न चाहता हो। और इसी तरह से हमें इश्तिहाल में आना है कि ईंट का जवाब पत्थर से दे, हमें अपना काम बहुस्न खूबी करते जाना है और न मायूस और डिप्रेस होना है। अब इसके मुकाबले में हमें करना क्या है, ये करना बहुत अहम है और यही बात मैं खास तौर पर आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि इस वक्त 3 एजेंडे हैं जिन पर हमें काम करना है। इन 3 एजेंडों पर सबसे सही अंदाज में अगर हम काम करेंगे तो हम जो है वो अपने आप को इन हालात से बचा सकेंगे। सबसे पहली चीज यह है कि हमें नफरत का जवाब नफरत से नहीं देना है, नफरत का जवाब मोहब्बत से देना है। मोहब्बत ही एक ऐसी चीज है जो नफरत को खत्म कर सकती है। जैसा मैंने कहा कि नफरत जो है वो गैर फितरी चीज है, ये गैर फितरी चीज बहुत ज्यादा देर तक बाकी नहीं रह सकती। पानी को गर्म किया जाए, पानी गर्म हो जाता है तो उसकी गर्मी गैर फितरी है। पानी की फितरत ठंडा होना है, अगर गर्म कर दिया जाए तो थोड़ी देर में धीरे 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 फिर ठंडा हो जाएगा। इसी तरह से इंसान की फितरत मोहब्बत है, रहम है, क्योंकि इंसान नाम ही उन्स से बना है, इंसान लफ्ज बना है उन्स से, उन्स का मतलब उनसियत, मोहब्बत, ताल्लुक। तो इंसान नाम ही उनसियत का है, तो ये उनसियत मोहब्बत ये उसकी फितरी चीज है, ये बहुत ज्यादा दिनों तक गैर फितरी चीज बाकी नहीं रहने वाली। अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जहां जहां भी मुमकिन हो सके अपने इनफरादी सतह से या इज्तिमाई अपने सोशल मीडिया वगैरह का इस्तेमाल करके या जहां जहां हम जा सकते हैं हम मोहब्बत के पैगाम को लोगों तक पहुंचाएं, नफरत का जवाब नफरत से न दें। और कोशिश ये करें, आज एक सबसे बड़ी खराबी ये हो गई है कि पोलराइजेशन हो गया है, हमारे मोहल्ले अलग हो गए, हमारी तिजारत अलग हो गई, हमारे स्कूल अलग हो गए, सब। आज हमारे बच्चे जो हैं वो जिन स्कूलों में पढ़ते हैं गैर मुस्लिम बच्चों से उनका वास्ता ही नहीं पड़ता कभी, और उसकी वजह से वो इस्लाम की जो खूबियां हैं वो गैर मुस्लिम नहीं समझ पाते कि बच्चों में क्या वो है, और इसी की वजह से वो हसद में मुब्तला है। आज ये देखिए एक और बात ये है कि ये सारी नफरत की फिजा मुसलमानों से हसद की वजह से है कि मुसलमान इतना सब कुछ होने के बावजूद क्यों इतने खुश है। इनकी मस्जिदें भरी होती हैं, इनके मकातिब भरे होते हैं, ईदें कितनी खुशी से बनाते हैं, बाजारों में कितनी रौनकें होती हैं, इनको ये हसद होती है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद इनके पास न कोई ताकत है, न हुकूमत है, न कुछ है, फिर भी इतने खुश है। ये हसद है जिसकी वजह से ये इस नफरत में मुब्तला है। तो हमें इस हसद की परवाह नहीं करना है, क्योंकि हसद से नुकसान हासिद का हसद करने वाला ही का होता है। हमारा काम सिर्फ ये है कि हम अपने मकसद के साथ जुड़े रहें, कोशिश करें कि इस पोलराइजेशन के दौर में भी हम गैर मुस्लिम बरादरान वतन से ताल्लुक़ हमारा जुड़ता रहे। हम कोशिश करें, हमारे पुराने दोस्तों को तलाशें, हम जाएं उनके पास, उनसे मुलाकात करें और इस्लाम की मोहब्बत का पैगाम जो है उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। ये बड़ी अहम बात है। इसको अगर हम कर ले जाएंगे तो ये समझिए कि एक बहुत बड़ा काम हम कर लेंगे। हम ये देखते हैं कुरान में पैगंबरों के जो वाकयात सुनाए गए हैं, उन वाकयात में हम देखते हैं कि किस किस तरह से पैगंबरों की कौमों ने उनके खिलाफ क्या तजलील वाला, उनको जलील करने का अंदाज इख्तियार किया, उनके खिलाफ नफरत का माहौल बनाया, उनको मारने की और ये कोशिशें की। लेकिन आप देखिए पैगंबरों ने कितने सुकून के साथ, कितने सब्र के साथ, कितनी मोहब्बत के साथ उन तक पैगाम पहुंचाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया हो, मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया हो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकया हो, ये अभी इतना मौका नहीं कि मैं तफसील के साथ उन वाकयात को आपके सामने बयान करूं, लेकिन किस तरह से नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खिलाफ क्या क्या बातें बनाई, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत ठंडे ठंडे उनके सवालों का जवाब देते रहे और उनकी जो मजाक उड़ाने वाली है उसको एक तरफ रखकर दलीलों के साथ अपनी बात वाज़ेह करते रहे। फिरौन ने भी मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ खूब माहौल बनाया,
خوب باتیں بنائی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بھی ٹھنڈے ٹھنڈے اپنی بات کہتے رہے۔ تو یہ ہے ہمارا کام، یہ پیغمبروں کی سنت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ چاہے کیسے ہی سخت حالات ہوں، ان حالات میں ہم ڈرے بغیر، جھجکے بغیر، پوری ہمت کے ساتھ، پوری جوانمردی کے ساتھ، پورے اسلام پر یقین اور اعتماد کے ساتھ ہم اسلام کی باتیں ان تک پہنچاتے رہیں، دلیلوں کے ساتھ پہنچاتے رہیں۔ جہاں موقع ملے انفرادی طور پر یہ بات ہم پہنچائیں، جہاں موقع ملے اجتماعی طور پر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے یہ باتیں ان تک پہنچائیں، جہاں موقع ملے ہم ان کی بستیوں میں جا کر، ان کے محلوں میں جا کر، ان کے اس میں جا کر یہ بات پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو اسلامی اخلاق سے اور محبت کے اس ہتھیار سے لیس کرنا پڑے گا، اپنے بچوں کو اس بات کی تربیت دینا پڑے گی کہ اسلام کے اس پیغام کو کیسے لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو پہلا کام ہمیں جو کرنا ہے ان حالات کو سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ محبت کو عام کرنا ہوگا، محبت کا پیغام لوگوں تک پہنچانے ہوگا، اسلام کو پوری طرح سے جم جانا ہوگا، پوری ہمت اور جوانمردی کے ساتھ اور پوری حکمت کے ساتھ اسلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی پوری کوشش کرنا ہوگی۔ آپ دیکھیں یہی کوشش ہے جو فلسطین میں وہ جیالے نوجوان کر رہے ہیں اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر، اور اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف ان کی اس ہمت اور شجاعت کی وجہ سے لاکھوں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ واقعات پڑھتے رہتے ہوں گے سوشل میڈیا پر کہ ڈینمارک میں، جرمنی میں اور یہاں کتنے لوگ صرف اس وجہ سے مسلمان ہو رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنی جانوں کا نذرانہ اس حق کے لیے پیش کر رہے ہیں بغیر ڈرے اور بغیر جھجکے۔ تو پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں ان باتوں کا احتجاج بھی کرنا ہے، ویرودھ بھی نوندانا ہے، ہمیں خاموش نہیں رہنا ہے۔ اگر ہماری مسجدوں پہ حملے ہو رہے ہیں، اگر ہمارے گھروں پر حملے ہو رہے ہیں، موب لنچنگ ہو رہی ہے، تو ہمیں اس کے لیے آواز بلند کرنا ہوگی۔ آواز بلند کرنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، اس کے لیے ریلیاں اور جلوسیں نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اگر موقع پڑے تو یہ بھی کر سکتے ہیں پورے امن کے ساتھ اور پورے اس کے ساتھ، لیکن یہ آواز ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے الگ الگ پلیٹ فارم سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان باتوں کے خلاف دلائل کے ساتھ لوگوں کے سامنے بات پیش کرنا ہوگی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کرنے والے چند لوگ ہیں، باقی تمام جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ اس ذہنی اس میں مبتلا نہیں ہے۔ ان کے سامنے اگر ہم حق بات اچھے انداز سے واضح کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو ہم احتجاج کریں جہاں جہاں جس طرح سے ہو، ہم ہمارے سیاسی ذمہ داران، سماجی ذمہ داران مل کر جہاں اس معاملے میں ریپرزنٹیشن کر سکتے ہو، کلیکٹر کے پاس جا کر، ڈی ایس پی کے ساتھ جا کر یا اور تمام آفیسرز کے پاس جا کر، تو ہم اس کا پورا ماحول بنائیں کہ اس طرح کے جہاں بھی کہیں جہاں بھی کوئی اس طرح کی بات یا واردات ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ کھڑے ہوں اور بغیر ڈرے، بغیر جھجکے، ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم ان کے سامنے اپنا احتجاج بلند کروائیں۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی ایسے ماحول میں پھنس جاتے ہیں جہاں واقعی ظلم ہو رہا ہے، وہ واقعات ہو رہے ہیں اور آپ اس میں پھنس گئے ہیں، تو اس وقت پوری ہمت اور شجاعت کے ساتھ مقابلہ کریں، ان کے ہاتھوں کو، ظالم کے ہاتھوں کو پکڑیں۔ اور یہ حدیث میں ہے کہ اگر تم کسی برائی کو دیکھو تو اپنے ہاتھوں سے روکو۔ تو ظالم کا ہاتھ پکڑنا بھی ہماری دینی فرائض میں شامل ہے۔ تو اگر کسی ایسا موقع آ جائے تو اس میں ڈرے بغیر، عام طور پہ ہوتا ہے موب لنچنگ ہو رہی ہے، ایک آدمی کو مارا جا رہا ہے، وہ بہت مایوس اور ڈپریس ہو کر اپنی جان دے دیتا ہے، ٹھیک ہے وہ اٹھ کھڑا ہو، ایک کو تو مار کر مرے گا وہ، تو یہ اٹھ کھڑا ہو۔ علامہ اقبال نے ایک بہت پیاری بات کہی ہے کہ یہ مصرع کسی شوخ نے لکھ دیا محراب مسجد پر کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ تو ہر وقت سجدہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا، کبھی قیام بھی ضروری ہوتا، کھڑا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو جب ایسے کسی ماحول کا سامنا ہو جائے تو ہم پوری ہمت اور شجاعت کے ساتھ، کہ جان لینے والا اور دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، اگر پوری دنیا ہمارے خلاف کھڑی ہو جائے گی تو ہماری جان نہیں لے سکتی، تو ہمیں ایسے حالات میں اٹھ کھڑے ہونا ہے، پوری ہمت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، یہ بات یاد رہے۔ لیکن ایسے ہی حالات میں یہ ایک مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اگر ان لوگوں نے ہمارے گھروں کو توڑا ہے تو ہم جا کر ان کے گھروں کو توڑ دیں، یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ لیکن جب یہ توڑنے آ رہے ہیں اس وقت کھڑے ہو جانا اور اس وقت اس کا مقابلہ کرنا، بھلے ہماری جان چلی جائے، شہادت کا درجہ ہم پالیں، یہ نہ صرف یہ کہ دینی فریضہ ہے بلکہ ہندوستانی قانون نے بھی اس کو
सेल्फ डिफेंस और खुद हिफाजत में इसको जायज़ करार दिया है कि इसमें कोई गुनाह नहीं होता है। तो ये बात याद रहे। तो दूसरा एजेंडा हमारा ये है कि इन तमाम बातों पर हम एहतजाज करें, विरोध नोदाएं जिस तरह से हो, और अगर इन हालात में हम खुद फंस जाएं तो पूरी हिम्मत और जवामर्दी के साथ उसका मुकाबला करें। तीसरा काम जो हमें करना है वो ये है कि कानूनी लड़ाई लड़ना है। हमारे पास एक बहुत बड़ा हथियार अभी बाकी है, वो जुडिशरी है, कानून है। ये अलग बात है कि कानून भी आजकल बायस्ड हो गया है, कानून भी जो है वो पूरी तरह से हमारी हिमायत में वो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमें कोशिश ये करना है कि हम कानूनी चाराजोई करें। और ये देखिए, इससे फ़ायदा भी होता है। अभी जो ये नाम लिखने का जो मसला आया कि मुसलमान अपने ठेलों पर, अपनी दुकानों पर नाम लिखे, उसके खिलाफ APCR जो है वो और दूसरे कुछ लोग अदालत में गए, सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने मैंने इस पर स्टे ऑर्डर लगाया। ये हमारी खुली हुई जीत है। तो हम जुडिशरी का वो ले सकते हैं। अभी जो है मसाजिद और उसके सिलसिले में जो चीज़ें हो रही हैं, उनको जो नोटिस दिए गए हैं और जो मामला हो रहा है, उस सिलसिले में भी बस आइंदा इतवार को APCR गुजरात की तरफ से एक मीटिंग की जा रही है, जिसमें तमाम समाजों के जिम्मेदारान और मुस्लिम जमातों के जिम्मेदारान को और वकीलों को जमा किया गया है, और वो सिर जोड़कर बैठेंगे और इस बात का फैसला करेंगे कि अब क्या करना चाहिए हमें इन तमाम मसाजिद और इसके मामले में। तो कानूनी चाराजोई कैसे की जा सकती है, किस तरह से हम इसके खिलाफ अदालत में जाएं, उसके लिए ये किया जा रहा है। तो ये काम हमें करना है, कानूनी चाराजोई करना है, जुडिशरी की मदद लेना है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जुडिशरी से या तो हमें फ़ायदा मिलेगा, या नहीं मिलेगा तो भी दुनिया के सामने तो आया हो जाएगा कि हम किस तरह से कानूनी उसके साथ जो है वो जीना चाहते हैं इस दुनिया में। एक आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा, वो ये कि अभी मसाजिद को इन लोगों ने टारगेट बनाया है। मकतब और मदरसे का भी एक मसला आया था, मसाजिद का भी। तो हमें कुछ चीज़ें मसाजिद के सिलसिले में मलूज़ रखनी चाहिए, उस पर वो करना चाहिए। सबसे पहली बात ये कि हम मसाजिद को भरपूर आबाद रखें। हमारी मस्जिद में आप देखिए कि जुमे के उसमें भी जो है इतने लोग हैं, आसपास कितनी बड़ी बस्ती होगी। तो अब कोशिश ये करें कि हमारी मस्जिदें हर वक्त भरी रहें, हर नमाज में हमारी मस्जिद भर जाए, ताकि वो मसाजिद की वो जो है उनके जहनों में आ जाए कि ये मस्जिद यूं ही नहीं है। वरना होता यह है कि फजर की नमाज में 4-5 लोग होते हैं जो मस्जिद में होते हैं। तो पहला काम हमें ये करना है कि अपनी मस्जिदों को आबाद करना है, अपने नौजवानों को, बच्चों को खास तौर पर मस्जिदों में आने की तरगीब दिलाना है। दूसरा काम हमें ये करना है कि मसाजिद के तमाम डॉक्यूमेंट्स को, पेपर्स को हमें सही तौर पर हिफाजत के साथ जमा करना है। जहाँ जहाँ से भी जमा हो सकते हैं, मस्जिद के सारे डॉक्यूमेंट्स सारे वो हमें निकाल कर जमा करके एक फ़ाइल में वो रखना है कि कभी भी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। हर मस्जिद को ये काम करना है कि वो एक फ़ाइल बनाए, जहाँ से मुमकिन हो वकीलों से मिलकर या दूसरे लोगों से मिलकर एक एक कागज़ जो है वो उसका जमा कर लें। तीसरा काम हमें ये करना है कि मस्जिद के बाहर CCTV कैमरा ज़रूर लगाने हैं, ताकि इस तरह का कहीं भी कोई मामला हो जाए तो हमारे सामने रिकॉर्ड आ जाए। वरना इनकी मोडस ऑपरेंडी ये है कि खुद पत्थर फेंकते हैं और कहते हैं मस्जिदों से पत्थर फेंके गए। तो हमारे पास अगर ये CCTV कैमरे और ये होंगे तो कम से कम हम इन साजिशों का बेनकाब कर सकेंगे और उनका कच्चा चिट्ठा लोगों के सामने कर सकेंगे। तो ये चंद बातें थी जो इस सिलसिले में मुझे अर्ज करनी थी। एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने बात कर दूं कि उनका एजेंडा ये है कि मुसलमान नौजवान झुंझलाहट का शिकार हो जाए, मुसलमान नौजवान इश्तियाल में आ जाए, इश्तिराट में आ जाए, मायूस हो जाए। हमें इनसे बचना है, इन 3 चीज़ों से। और 3 चीज़ें जो करना है वो ये कि पूरी मोहब्बत के साथ, पूरी हिकमत के साथ इस्लाम पर कायम रहना है और रखना है लोगों को, और इस्लाम की दावत लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करना है। और दूसरा काम ये कि एहतिजाज करना है, जहाँ जहाँ विरोध होता है वो नोंदाना है, और अगर हालात में फंस जाए तो हमें जवामर्दी के साथ मुकाबला करना है। और तीसरा ये है कि कानूनी चाराजोई के लिए अपने समाज को और अपने तंजीमों को तैयार करना है। अगर ये करेंगे तो इंशाल्लाह ये हालात जो हमारे हैं बहुत जल्दी छट जाएंगे, और उम्मीद रखें कि छट जाने वाले हैं। बहुत जल्दी इस्लामी इनकलाब आने वाला है, बहुत जल्दी जो है वो, क्योंकि तो हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये पेशन गोई की है कि अनकरीब जो है वो फिर खिलाफत की बुनियाद वाला निज़ाम जो है इस दुनिया में कायम होने वाला है। तो इससे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह मोमिनों ही की फतह होगी। लेकिन अगर हम ये काम अंजाम देंगे तो इंशाल्लाह ये रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे आप तमाम लोगों को इन बातों पर गौर व फिक्र करने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।